بھائی جان میں دیکھ رہا ویکھو ویکھی کوئی بیمہ پالیسی کروا رہا ہے, کوئی انشورنس کروا رہا ہے. شیخ مزمل صاحب سچیاں گلاں مینوں اہل حدیث فیملیاں دا پتہ لگیا کہ 20 لاکھ روپیہ انہاں نے بینک چ رکھیا ہے, سود آ رہا ہے تے سود گھر کھا رہے ہیں. سود نالوں سور کھا لے تھوڑا گناہ ہے. میں تینوں تیرے من پسند شعر نہیں سنانا آیا, میں تیرے مزاج دے مطابق خطاب کرن نہیں آیا, میں تینوں تیرے رب دا پیغام سنانا آیا. اللہ دی عزت دی قسم سود نالو سور کھا لے چھوٹا گناہ ہے. جڑا سور کھاندا ہے زیادہ تو زیادہ ہے نا حرام کھاندا ہے, تے جڑا سود کھاندا ہے حرام بھی کھاندا ہے, تے عرش والے رب نہ جنگ بھی لڑدا ہے. مینوں بول کے دسو ایک بندہ چھرے کواڑے چاقو ریفلاں لے کے استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہو جائے او دے نالوں وڈا بھی کوئی بدبخت ہے؟ تے جڑا چھڑے کواڑے ریفلاں لے کے آسمان وال توجہ کر لے کہے میں رب نہ جنگ لڑنی ہے. یار لوگ کرائے دے مکاناں تے نہیں رہندے, یار لوگ قرضہ نہیں چک دے, قرضہ چک لے کرائے دے مکاناں تے وقت گزار لے. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا میرے نوجوان بھائی بچ جا بینک دی ملازمت تو, بچ جا حرام دی ملازمت تو, بچ جا سودی پروگرام تو. دلیلاں تے بڑیاں نے. ایک حدیث سنا کے میں تیسری گل کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چندے دے پیسے کھاندا ہے, رشوت دے پیسے کھاندا ہے, سود دے پیسے کھاندا ہے, ٹھگی دے پیسے کھاندا ہے, جڑا بندہ بھین دا حق ماردا ہے, 2 نمبری کردا ہے, چٹیاں چادراں پا کے کعبۃ اللہ نو جا کے جفا بھی مار لوے, آواز آندی ہے بدبختہ دفع ہو جا, کی لبیک لبیک لائی ہے تیرے تے انگ انگ چو حرام دی بو آ رہی ہے. میری عمر تقریباً ماشاءاللہ حول 40 سنہ 40-41 ہو گئی ہے. میں لکھدا بھی رہنا, پڑھدا بھی رہنا, پڑھاندا بھی رہنا. تسی مینوں پوچھو نا پنڈ والے مولوی ایک گل دس یار سب نالوں بڑا بدبخت بندہ کیڑا ہے؟ میں اس نتیجے تے پہنچیا سب نالوں بڑا بدبخت انسان ہوئے جڑا اپنی دھیاں نو, اپنے ماں پیو نو, اپنی بیوی نو حرام کھواندا ہے. جیڑا انسان 10,000 لیندا ہے, 15,000 لیندا ہے, 17,000 لیندا ہے, 12,000 لیندا ہے, اڈی چک کے ٹریا کر, کشادہ سینے نہ ٹریا کر, تو رزق حلال کمانا ہے, قدم چکنا ہے. زمین بھی سبحان اللہ کہندی ہے, رحمت دے فرشتے بھی تیرے تے سلامتیاں نازل کرتے ہیں. تے حرام خور بندہ پیر چکے, زمین دیاں بھی لانتا, آسمان دے ملائکہ دیاں بھی لانتا. تیزی وقار میں کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں بیان کرنا, میں صرف نوجوانہ دے نام ایک پیغام دینا ہے. وہ پیغام دے کے میں بات ختم کر دینی. وہ پیغام اے وے کہ میرے بزرگوں تے جوانوں, تو انو اللہ پاک نے پیسہ بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتی ہے, گھر بار بھی دیتا ہے, ذمہ دارہ بھی دیتا ہے, عزت بھی دیتی ہے, عہدہ بھی دیتا ہے, سارا کچھ رب نے دیتا ہے. تے تو انو اس گل دا پتہ ہے اللہ پاک نے تو انو پنڈ بیٹھے ہاں, گھر بیٹھے ہاں, اس کائنات دا سب نالوں قیمتی خزانہ دین اسلام عطا فرما دیتا ہے. یار لکھاں من سونا ایک پاسے ہوئے, ادھر میرے حال ویکھیو, لکھاں من سونا ایک پاسے ہوئے تے دین اسلام ایک پاسے ہوئے, مل کے بولو لکھاں من سونا دین اسلام دی عزت تے عظمت تے قیمت دا مقابلہ کر سکدا؟ سارے بولو کر سکدا؟ اچھا پنڈیا گل ہی کرنا ہے. سیانیوں, جوانوں, بزرگوں, اللہ نے تاڑے سر تے جڑی اسلام والی پگ رکھی ہے نا یار, ایدی لج رکھیا جے یار. یار تو کلمہ پڑھ کے بھی شراباں پینا ہے, کلمہ پڑھ کے بھی چگے لٹنا ہے, یار کلمہ پڑھ کے بھی رحم دے رشتے توڑ, کلمہ پڑھ کے بھی تیرا پیو تیریاں حرکتاں کرتوتاں دی وجہ تو روندا ہے. یار اندر کلمہ اترے, اسلام اترے تے آ کردار ہونا چاہیے جو اج دے مسلمان دا ہے. تسی یہ سمجھ دیو کہ ساڈے پنڈ ایک کوہاڑے اسلام ہے بھی پہنچ گیا ہے, کوئی قربانیاں نہیں اسی دتیاں. جاؤ وڈکیاں وڈیریاں نو پوچھو, سلف صالحین, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, اہل بیت, آل اطہار, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھو تو انو ہے واقعہ بھول گیا. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سن. آؤ میں تو انو مدینہ لے کے جاواں. نبی علیہ السلام مدینہ پاک سن, اوہ دا میدان سی, تے نبی علیہ السلام دا نا سر مبارک زخمی سی, دندان مبارک شہید سن, چہرہ لو لوان سی.
तवज्जो रखियो ते ओद दे मैदान अंदर नबी पाक दे सामने अपने 70 सहाबा शुहदा दियां मयितां पईयां सन। किन्ने सहाबा? तू शराबा पी, तू गालां कढ, तू रेम दे रिश्ते भन, तू हराम खा, क्योंकि तेनू घर बैठिया जो इस्लाम लभ गया, जो मर्जी कर। नहीं यार, जे असी अपने बच्चों के गाटे नहीं ना कटवाए, जे असी 70 लाशा नहीं ना चुकिया, तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करो जे मालक ने सानू एडी वड्डी अजमैश नहीं पाया। ये बड़ी वड्डी नेमत जे, बड़ी वड्डी पग जे जिहड़ी अल्लाह ने तुहाडे सिर च रखी है। मैं अक्सर तकरीरां चाहना बाबिओ मेरी गल सुनो, कदी ना घबराया करो कि गिट्टियां गोड्डियां दर्द हुंदी है, अल्लाह ना करे कैंसर हो गया, बच्ची नूं तलाक हो गई है, वादा घाटा हो गया, कारी साहब 5-6 धीआं ने किराए दे मकानां च रहिंदे, ना परेशान होया कर। अल्लाह दी कसमें अल्लाह ने तेरे सिर च इस्लाम दी पग रख दी है। कानून दे खजाने भी तेरे कदमां ते तेरी जुत्ती दा मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने तेनू मुसलमान बनाया यार, सानू वो वेला भुल गया। तवज्जो रखिया जे, नबी सलाम दे कोल ना चंद कबीलियां दे ना बड़े शातिर किस्म दे लोग आए, झूठे लोग, ते आके पता की आंदे ने, असीं अपने बच्चियां नू ना कुरान पढ़ाना ते जिहड़े तुहाडे कोल कारी हैगे ने ना हाफिज, वो सानू दे दिओ। ते नबी सलाम को 70 कारी सन उस टाइम। किन्ने? सारे बोलो। ते नबी पाक दी बड़ी ख्वाहिश सी कि लोग कुरान पढ़ जान। नबी पाक दी बड़ी ख्वाहिश सी कि लोग, तुसी पढ़दे हो ना, हुण तुसी माशाअल्लाह जिन्ने बैठे हो ना, किते मेरा गुस्सा ना करो मेरी गल दा, तुहाडे चो तकरीबन जिन्ने कि मैनूं बंदे नजर आ रहे हो, मैं कम अज कम तुहाडे चो 150 बंदा खड़ा कर सकना जिन्हों हुण दी घड़ी तक आयतुल कुर्सी दा तर्जमा भी नहीं आउंदा कि सिखा ने पढ़ना। की जाने जे मकामे मुस्तफा, जे आयतुल कुर्सी दा तर्जमा नहीं आउंदा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक दा तर्जमा नहीं आउंदा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास दा तर्जमा नहीं आउंदा। बस यार इस प्रोग्राम का एक मकसद है, वीरियो भराओ यार, गल सुनो यार, मरन तो पहले आयतुल कुर्सी का ही तर्जमा पढ़ लो यार, यार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का ही तर्जमा पढ़ लो यार, नास का ही तर्जमा पढ़ लो, इंज ही मर जाना है। बड़ी ख्वाहिश सी कि लोग कुरान पढ़ जाए। नबी सलाम ने 70 दे 70 कारी दे छड़े, और वो एडे गंदे लोग सन, एडे बेईमान लोग सन, उन्होंने नबी पाक दे 70 कारी बेदर्दी दे नाल उन्हां जालिमां ने शहीद कर दिते। हुण मैनूं तुसीं दसो बेटा, आवाज हल्की कर, मैनूं तुसीं दसो कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 70 हाफिजां दीयां मयितां ते लाशां वेखियां होणगीਆਂ, कुआड़े दे बासियों मेरे नबी पाक दे कलेजे ते की गुजरदी होएगी। तू शराबा पी, तू गालां कढ, तू सकी भैन नूं कह मेरा तेरा मरनजीन मुका, तेनू घर बैठिया जो इस्लाम मिल गया, तू भैन दा हक मारी जा, तेरी जन्नत वटते वे। नहीं यार, असी पटड़ियों लै गए हैं, असी पटड़ियों लै गए हैं मेरे भाईओ। इस पग दी कदर करो, इस ताज दी कदर करो जिहड़े अल्लाह ने दीन दा ताज तुहाडे सिर ते सजा दिता है। एक मैनूं दिल दी गल दसो, हाँ, गां दा पेशाब पीण वाले ते जमजम दा पानी पीण वाले बराबर हो सकदे? अद्धे बोले हो खैर है, वो इत्थे नहीं चुप रहना, चुप उत्थे रहना है जिथे रहना है, इत्थे नहीं चुप रहना। जे बराबर है तो फिर ना बोलो, ते जे चुप हो तो इसदा मतलब है बराबर ने। जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के मस्जिद गूंज जाए, एक बारी मुकामे मुस्तफा दी महफिल जड़ी है ना झूम जाए, और मिलके बोलो गां दा पेशाब पीने वाले जमजम पीने वालियां दा मुकाबला कर सकदे? ओए जमजम पीने वालियां दी बराबरी कर सकदे? मैं तुहानू एक सच्ची गल दसना, मिनिस्टर वजीर अफसर टाई शाई लाई है, 5.5 फुट पौने 6 फुट 6 फुट तक कद दा, तवज्जो रखियो। ते बदबख्ती दी हालत पता की है, इंज उन्हें बुक बनाई है ते गां दे पिछे खलोता है, गां पेशाब कर दी है, अब बदबख्त गां दा पेशाब पी भी जा रहे हैं। हुण मैं एक जुमला बोलना, तुसीं सारे दिलों हो के अलहमदुलिल्लाह कहना, भावें हौली कविओ ते कविओ सारे। मुसलमानों तुहानू जमजम मुबारक होवे। आमीन नहीं अलहमदुलिल्लाह। मुसलमानों तुहानू जमजम मुबारक होवे, और मुसलमानों तुहानू इस्लाम मुबारक होवे। बस यार इस पग की कदर करो, इस अकीदे की कदर करो, इस धोई की कदर करो। मैं हैरान होया, चंद दिन पहले ना मैं श्रीलंका गया एक दौरे ते,
श्रीलंका च मैं पता की वेख्या, उन्हां दियां जड़ियां सन ना मूर्तियां बुत जिन्हां नूं पूजदे सन, तो जो मेरे को रखियो उन्हां दिनां च कोई करोना भी सी ते मैं इन्हां अखां नाल वेख्या, मैं हैरान हो गया। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਿਹਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। सीने ठंड पाए, हस पाए, वो गल बन गई। सीने ठंड पा दिओ मुसलमानों, तुहानू इस्लाम मुबारक होए। मुसलमानों तुहानू इस्लाम मुबारक होए। साडे खिदावां नू किते करोना ना हो जाए। और जिवें मच्छर मार दवाई वाली नहीं पिछे रखी दी हुंदी, इंज छिड़की दी है, खिदावां नू स्प्रे करदे फिरदे सन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਦਾ, बेटा ईसा भी खुदा, रूहुल कुदस भी खुदा, तिन्ने मिलके एक खुदा। देखो तिन्ने इन्हों आंदे ने अत-तौहीद फी तसलीस, तिन्ने मिलके एक खुदा। सीने ठंड पाओ मुसलमानों, तुहानू इस्लाम मुबारक होए। तुसी अल्लाह दे बारे की आंदे हो? असी आने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। असी आने वखो वख शक्लां दुनिया रंग रंग दी सारी मखलूक ओदे कोलों मंगदी, कल्ला ये ओ राखा इस सारे जग दा, सारा ही कमाल साडे कल्ले रब दा। अपनी कुदरत नाल ओने नक्शे कटे ने, एक टहनी उत्ते फल मिठे खट्टे ने, हालां सारे बूटियां नूं पानी एक लगदा, सारा ही कमाल साडे कल्ले रब दा। अहले हदीसो तुसी बड़े खुश नसीब जे, तुहानू दौलत मिली कुरान ते हदीस जे। ऐ नहीं सौदा किसे भी दुकानों लभदा, सारा ही कमाल साडे कल्ले रब दा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बस यार मैं तुहाडे नाल नहीं गल करनी है मेरे जवानों ते मेरे बुजुर्गो। अल्लाह पाक ने जड़ी इस्लाम दी पग तुहाडे सिर ते सजा दित्ती, इहदी लज रखिया जे, दी कदर करिया जे, दा हया करिया जे। 6 अरब तो ज्यादा काफर जे अल्लाह दी जमीन ते, 3.5 अरब साई जे, 1.25 अरब 1.5 अरब यहूदी जे, हिंदू जे, थाईलैंड चाइना सारा बुद्ध मत लोकां नाल भरिया है। अल्लाह पाक ने तुहाडे सिर ते इस्लाम दी पग रखी जे, दी कदर करिया जे। अल्लाह ने तुहानू सच्चा ते सुच्चा ते कायनात दा उच्चा दीन अता फरमाया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं यहूदीयत नू बड़ी तफसील दे नाल देखिया, मसीहियत नू देखिया, बुद्ध मत लोगां नू पढ़िया, ए कम्युनिस्ट लोगां दे मैं रसाइल पढ़दा रहना। अज जिन्ना हिंदू धर्म है, सिखिज्म है, अल्लाह दी कसम जाओ जाके इन्हां दे मज़ाहब नू पढ़ लो। इन्हां च तुहानू तहारत दे कोई तरीके नहीं मिलणगे, निकाह दे कोई तरीके नहीं मिलणगे, कोई अदाब नहीं, कोई अहकामात नहीं, कोई मसाइल नहीं, कोई दस्तूरे हयात नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिहड़ा तुहानू दीन इस्लाम दिता है ना, अल्लाह दी इज्जत दी कसम सिर दे अंदर
अंदर कंगी करन दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, जूता पान दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, बैतुल खला तो लैके ईवाने सदर तक दे सब अहकामात इस्लाम बयान करदा है, इबादत दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, सियासत दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, तजारत दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, मईशत दा तरीका इस्लाम बयान करदा है, मुआशरत दा तरीका इस्लाम बयान करदा है। और मुसलमानों तुहानू इस्लाम मुबारक होए, अल्लाह पाक ने तुहाडे सिर ते इस्लाम वाली पग रख के अल्लाह पाक ने तुहाडियां दुनिया ते आखिरत दियां सारियां जरूरतां पूरियां फरमा दित्तियां ने। ताई मैं कह रहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। साडे बाबा जी दे बहुत पहला ये गल कह गए ने साडे दीन दे बारे। साडे बाबा जी कह गए ने सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, मौला कसर छड्डी कोई नहीं सोने नू बनान दी। साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया, लोड़ नहीं सुरैन दिती उरां परां जान दी। जग विच धुम पै गई नबी सुल्तान दी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने तुहानू वो दीन अता फरमाया जिस दीन अंदर कुरान पाक है। अल्लाह दी कसम यहूदियत कोल कोई किताब नहीं जे, मसीहियत कोल कोई किताब नहीं जे, बुद्ध मत कोल कोई किताब नहीं जे, एना सिखां ते हिंदुआं कोल कोई किताब नहीं जे जेड़ी कुरान शरीफ दा मुकाबला करे। अल्लाह पाक ने तुहानू महफूज इल्हामी ते आसमानी ते नूरानी किताब अता फरमाई है। ए मेरे कोल तुसी बाइबल दा कोई नुस्खा ले आओ, रोमन कैथोलिक बाइबल ले आओ, किसी दे 72 बाब ने, किसी दे 66 बाब ने, कोई इंजीले बरनाबास नूं नहीं मानदा, कोई फलाने चैप्टर नूं नहीं मानदा, कोई किसी फल चैप्टर नूं नहीं मानदा। इहदे अंदर तखय्युर है, इहदे अंदर तबद्दुल है, इहदे अंदर तहरीफ है। और मुसलमानों तुहानू इस्लाम मुबारक होए। अल्लाह पाक ने जेड़ा तुहानू इस्लाम दिता है ना, इहदे अंदर जेड़ा कुरान है किताब है, जाओ अमरीका दा कुरान ले आओ, अफ्रीका दा कुरान ले आओ, गरब दा कुरान ले आओ, शरक दा कुरान ले आओ। अल्लाह पाक ने जेड़ा तुहानू कुरान अता फरमाया है, कोई भी नुस्खा उठाओगे 30 पारे निकलणगे ते अल्लाह दी रहमत दे नाल 114 सूरतां निकलणगियां। अल्लाह पाक ने तुहाडे ते बड़ा फजल कीता है। लोगां दा बड़ा बड़ा गंदा कीदा जे रब दी जमीन ते। मैं तो फिर मुहब्बत अंदर कदी कदी ये गल आना हुन्ना, और पूरे जग दे मज़ाहिब एक पासे इस्लाम सुहाना, एक पासे पूरे जग दे सहीफे, एक पासे कुरान सुहाना, एक पासे वज़ुहा दियां चमकां, एक पासे चेहरे दियां दमकां, एक पासे वल्लैल स्याही, एक पासे जुल्फां दा सजाना, एक पासे और कोई नाल कवाड़े बुत बन के बल फ़अलहु कबीरुहुम आखे ते कुल जाल हक दे इशारे थी बुत तोड़ गिराना। एक पासे तुहानू वाकया दा पता है ना, हज़रत इब्राहिम ने जदों इन्हां दे खुदावां दे गिट्टे गोडे भन्ने ना, इन्हां दे खुदावां दे की भन्ने गिट्टे गोडे भन्ने ना, ते कुहाड़ा जिहड़ा ना वड्डे दे मोढे ते रख छड्डिया। ये जदों मेले तो वापस आए ते कहण लगे साडे खुदावां दे गिट्टे गोडे किन्ने भन्ने ने। हज़रत फरमान लगे आ जिहदे मोढे ते कुहाड़ा पिया इहनू पुछो बल फ़अलहु कबीरुहुम। ते नबी अलैहिस्सलाम ने जदों फतह मक्का दे मौके ते बुत भन्ने ना, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी दे नाल नाले बुत भन्नदे जा रहे ने, ते नाले नबी पाक कह रहे ने कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ओए
کوئی نال کواڑے بت پن کے بل فالہو کبیرہم آکھے تے کھل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے ادیاں جگ وچ تھما پیانی او مقام مصطفیٰ سننے والو ادیاں جگ وچ تھما پیانی سن کلمہ پڑھ لیا کئیانی تے کوئی قوم دے حق بد دعا کردا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بس یار میں تو انوے گل کہنی ہے میرے بزرگو جوانو رب نے تاڑے سر تے اسلام دی پگ رکھ دیتی ہے تو انو بچے نہیں کٹوانے پہ تو انو پتہ ہے کہ جنگ یمامہ اندر میں بعد روایتاں جو پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 700 حافظ قرآن صحابہ نو شہید کر دیتا گیا اسلام دا قدر پوچھنا جے سیدنا بلال نو پوچھو عمار بن یاسر نو پوچھو تو کلمہ پڑھ لیا شراباں پیا کر گالاں کڈیا کر قطع رحمی کریا کر ظلم و زیادتی کریا کر نہ میرے بھائی جے گھر بیٹھے ہیں اسلام دی پگ اللہ نے تیرے سر تے سجائیے دا قدر کر میں صرف آخر تے تواڈے نال 3 باتاں کرنیاں چاہنا جس بندے اندر 3 عیب نے جس بندے اندر 3 خرابیاں نے جس نوجوان اندر 3 کمیاں نے انہیں اسلام دا مول نہیں پایا اسلام دا قدر نہیں کیتا اسلام دا حیا نہیں کیتا اگر اسلام دا قدر جے اسلام دی مٹھاس تو آڈے اندر اتر گئی ہے سب نالو پہلی بات میں تانوں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا ایک دوسرے نو برادری دے تانے نہ ماریا کر اپنی برادری تے تکبر نہ کر اپنی برادری تے گھمنڈ نہ کر اپنی برادری تے غرور نہ کر اللہ دی عزت دی قسم جڑا بندہ برادری دے تانے ماردا ہے برادری دا گھمنڈ رکھدا ہے برادری ازم تے کسے نو ذلیل کردا ہے پریشان کردا ہے اس بندے دے اندر ایمان دا کوٹ نہیں اتریا انہوں ایمان دی لذت نہیں ملی اللہ پاک نے تینوں اچھی برادری جس لیے تے نہیں پتا کیتا کہ تم ماڑے برادری والے مسلمان دا جینا حرام کر دیں او دے تے تان زنی کرے انہوں پریشان کرے اے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سن لو رفل دین والیاں تے حدیثاں سن دیو آمین والیاں تے حدیثاں سن دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے نو برادری دا تانا ماردا ہے آقا فرماندے نے جڑا گند اندر پخانے اندر کیڑا چلدا ہے برادری دا تانا مارن والا بندہ اس کیڑے نالوں بھی زیادہ بدتر ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نو آر دلائی برادری دی آر دلائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر کلمہ پڑھن تو بعد بھی تیرے چوگیے جاہلیت دے جرسومے نہیں گئے بھائی جان اگر اللہ نے تینوں اچھی برادری پیدا کیتا ہے اچھا عہدہ عطا کیتا ہے زیادہ علم و فضل عطا کیتا ہے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ہے دیتے گمنڈ نہ کر دیتے تکبر نہ کر اللہ دا شکر ادا کر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ برادری دا تکبر رکھ دا ہے جس بندے دے دماغ اندر برادری دا خناس ہے او عرب دے بدوان نالوں بھی زیادہ بدتر زندگی بسر کر دا ہے ٹھیک ہے تو برادری کی شادی کر برادری دا رشتہ لے برادری رشتہ دے تیری مرضی ہے تیرا حق ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں کسے برادری دا مذاق اڑانا کسے برادری دے تان زنی کرنا اللہ دی قسمیں اے مسلمانہ دا کام نہیں جے اے دا نا اسلام نہیں جے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم فاتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے اسلام دی پگ تواڈے سر تے رکھی ہے غریب مسلمان دا قدر کرو مارے مسلمان دا قدر کرو کمزور مسلمان دا قدر کرو ضعیف مسلمان دا قدر کرو یار میں ایک دعا کرنی ہے دلوں کی آمین کیا جے اللہ سونیا
سانو آپس اندر پیار محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرما خدا جانتا جے میں تانوں سچی گل دسنا میرا نا کمیونسٹ لوگاں نال ڈبیٹ چلدی ہے مناظرے مکالمے چلدے نے واٹس ایپ گروپاں چ کئی بدھ مت نے کئی کمیونسٹ نے کئی مسیحی نے کئی یہودی نے رب دی قسم کسی ویلے وہ ایسی گل کردے نے کہ 2 منٹ واسطے سوچن تے مجبور ہو جائیدا ہے وہ پتہ کی لکھدے تے آندے نے کہدے تسی مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان دا گاٹا لاؤن ڈیا کلمہ پڑھ کے مسلمان دی عزت لٹن ڈیا کلمہ پڑھ کے مسلمان دا چگا لٹن ڈیا زنا کرن والا بھی مسلمان ہے جدنا زنا کر دیا وہ بھی مسلمان دی بیٹی ہے مسلمان دی عزت لٹ دے پیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا مقام مصطفیٰ سننے والوں ساڑھے جو سب نالوں زیادہ بدبخت انسان ہوئے جڑا اسلام دے متھے تے بدنما داغے جیدی وجہ تو اسلام تے حرف آ جائے جیدی وجہ تو اسلام نیمہ ہو جائے میں 1000 دفعہ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنے جو تعصب کڈو تو آنو نہیں پتا احمد تانوں سچی گل دسنا جدو تسی آپس چ لڑ دے ہو آپس چ گریبان پھڑ دے ہو آپس چ فیر کر دے ہو آپس چ قتل و غارت کر دے ہو جڑا کفر ہے نا کفر تاڑی بجاندا ہے ہاں انجی لڑو انجی مرو انجی لڑ کے مرو مسلے ہو اللہ دا واسطہ یار ہے نہ پروگرامہ دی کوئی غرض ہو گائے تے نہ تے کوئی شعر سنانے مقصد نے نہ کوئی طرزہ سنانیاں مقصد نے نہ چیک کے سبحان اللہ کہنی کو پروگرام دی کامیابی ہے رب دا واسطہ انہاں چکراں چو باہر نکلو غریب مسلمان دی عزت پہچان تو انہوں پتہ نہیں ہو واقعہ یاد ہے کہ نہیں یاد نہیں تھے میں سنا دینا میں مسلم اندر پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ سخت جملہ بولیا حضرت سلمان ناراض ہو گیا حضرت سہیب ناراض ہو گیا حضرت بلال ناراض ہو گئے تے دسن والے نبی پاک نے دسیا کہ حضرت ابو بکر دی گل سن کے حضرت بلال ناراض ہو گئے نے کوڑے واڑے ہو اور مقام مصطفیٰ سننے والے ہو نبی پاک نے سیدنا ابو بکر نو بلایا تے بلا کے نبی پاک فرمان لگے لا ان اغضبتہم فقد اغضبت ربا اور میرے ابو بکر جے زمین تے بلال نو ناراض کر لے آئی عرش برین تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لے آئی یار اسی تے اگے ہی مٹھی پا رہا یار اسی کنے کا اور یار تنظیمی تعصب کڈو یار خدا دی قسمیں رہی قدورتاں گئیاں نے رہی غیبتاں گئیاں نے رہی کردار کشی گئی ہے جے دیکھو لپیا جو ہر دوسرے تیسرے مسلمان دی زبان 2 گز نہیں 10 گز لمبی تیرا اگر کسے نہ اختلاف ہو گیا یار گل سن تینوں کو بندہ پوچھے پا کی ہویا تو کہا یار بڑا سونا ویلا گزریا ہے اللہ نو انہی منظور سی اللہ انہوں بھی معاف کرے تے اللہ منوں بھی معاف کرے جھوٹ بولنا کردار کشی کرنا تہمت لگانا اعمال برباد کرنا کوئی بھی جھگڑا تے اختلاف ہوئے نا اسی فرض سمجھنے ہیں کہ جنی دیر تک تہمت نہیں لاواں گے انی دیر تک میری جیت نہیں ہو سکتی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے دا رفع الیدین پورا نماز پوری صدقہ پورا حج پورا روزہ پورا صرف انہوں اس جرم دی وجہ تو جہنم جو سٹیا جائے گا اے بندہ گندیاں گالاں کڈدا سی تے مسلماناں تے نجائز تہمتاں لاندا سی محبت نہ آمین کہہ دیو مالکا جڑے 4 سال رہ گئے نے پیار نہ رہن دی توفیق دے دے چل یار گل سن ابھی رہا یار کسی دا بھلا نہیں کر سکدا تو یار کسی نو دکھی بھی نہ کریا کر تو گال کڑ چھڑنا تینوں نہیں پتا ماڑا بندہ اندر جا کے کنی دیر روندا رہندا یار تینوں کسی ماڑے مسلمان دی ہائی نہ پہ جائے دوسری گل سن لو پھر تیسری گل سن لو انشاءاللہ میں بات نو اللہ دی توفیق دے نال ختم کرنا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے اسلام دی پگ تواڈے سر تے رکھی اے دا قدر کریا جے نوجوانو اے دا حیا کریا جے اللہ دی قسمیں صحابہ دیاں بڑیاں قربانیاں جے مجاہدین دیاں بڑیاں قربانیاں جے محدثین دیاں بڑیاں قربانیاں جے تیل دیاں کڑائیاں جو سٹ دیتا گیا مسلماناں نو اگ اندر جلا دیتا گیا مسلماناں نو کدی برادری دا بت نہیں پوجنا برادری دا تانا نہیں مارنا تے اللہ دی قسمیں اس بندے نے اسلام دا مل پایا ہے جس بندے نے اپنے پیٹ نو حرام تو بچا لیا ہے میں پرے مجمع چک دعا کرنی ہے ذرا دلوں کہ آمین کہ اللہ آخری زندگی تک سانو لقمہ حرام تو محفوظ فرمانا ہے
سارے نہیں بولے اللہ لقمہ حرام تو محفوظ فرما لے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کوڑے واڑے ہو مسلمانہ نے اسلام دی پگ نو زمین تے سٹ دیتا جے اسلام دی جڑی اللہ پاک نے تاج سرے تے چہرے تے سجایا ہے سر تے رکھیا تھلے سٹ دیتا جے اس پگ دی قدر کرو اس لاج دی اس تاج دی قدر کرو اس اللہ دی رحمت دی قدر کرو جڑا بندہ برادری دے تانے دیندا جے او دا اسلام خطرے اندر ہے جڑا حرام کھاندا جے ایمان اسلام خطرے اندر جے تیسری گل تے غور فرمانا اللہ دی قسم جڑا بندہ بے غیرت ہے جڑا بندہ بے حیا ہے جس بندے دی تنہائی پاک نہیں عرب دے بدواں نالوں بھی بدتر زندگی بسر کردا ہے بغیرت بندے دا دین نہ کیتے لگے ٹھتی ٹھتی تو انہوں موبائل نو لاگ لائے نے دس تو اس موبائل چو کڑنا کی ہے مومن بغیرت نہیں ہو سکتا بے حیا نہیں ہو سکتا اس وقت سب نالوں زیادہ دشمن دا خطرناک وار فحاشی دا حملہ فحاشی دی تلوار دے نال مسلمانہ دے جوانہ دے گلے کٹے جا رہے نے خدا دا واسطہ میرے بھائی مینوں ایک نوجوان آندا شیخ میں کہا جی تسی وظیفہ دسیا سی قبول تے نہیں ہویا میں کہا بغیرتاں تے بھی اللہ وظیفے قبول کردا ہے او بغیرتاں تے بھی اللہ وظیفے قبول کردا ہے راتاں کالیاں کالاں کالیاں باتاں کالیاں تو ایک نکاح کر دوجا کر تیجا کر چوتھا کر حرام جو کھانا ہے قبر جو کالی کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم دی ایک حدیث سننا اے جے مقام مصطفیٰ اس بندے نے مصطفیٰ دا مقام سمجھیا ہے جس بندے دی اکھ اندر حیا ہے فرمایا العینان زناہما النظر جڑا بندہ غیر محرم عورت نو بار بار ویندا ہے نبی پاک نے فرمایا اکھاں دا زنا کردا ہے وہ بندہ کی کردا ہے جڑا بندہ اکھاں دا زنا کرے کی گل نو سجدیاں چ رونا ہوندا ہے کہ وہ تہجد اٹھ کے پڑھ دے جس بندے نو اکھ دا زنا لگ جائے اللہ دی عبادت دی آنسو چھین لیندا ہے خشیت چھین لیندا ہے نوجوان برادری دا سب نالوں بڑا مسئلہ بے غیرتی بے حیائی یار تیرے کو تہجد پڑھی جاندی ہے پڑھ نہیں پڑھی جاندی نہ پڑھ کنے دنوں آکھیا پڑھنی ضروری ہے تو سنتا پڑھ سکنا پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ نفل پڑھ سکنا پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ میں دلائل دی روشنی اندر بات کہہ رہے ہیں اور تو وتر پڑھ سکنا پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ لیکن ہر حرام تو بچنا ضروری ہے ہر حرام نو چھڑنا ضروری ہے بس ایک دلوں کے دعا کر دیو اللہ پاک سانو اکھاں دے حرام تو محفوظ فرما لے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا